बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। तमाम मुसलमानों को आमद जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने तमाम जहान ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से पहले नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। फिर इसी नूर से तमाम फरिश्ते, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, बहिश्त, जिन्नो इंस, तमाम दुनिया अर्ज़ व समावी पैदा किए। दोस्तों, जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, नूर से उनकी पेशानी अर्श तक चमकती थी। फिर यही नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से हज़रत इदरीस तक, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी पर ज़ाहिर हुआ, और इसी तरह दर्जा ब दर्जा मुंतकिल होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तक पहुँचा। दोस्तों, फिर यही नूर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह को नसीब हुआ, और इसके बाद नस्लन ब नस्लन फैलता रहा और अब्दुल मन्नाफ तक जा पहुँचा। दोस्तों, अब्दुल मनाफ के 4 बेटे थे, अब्दुल शम्स, हाशिम, अब्दुल मुतलब और अबू नौफल। दोस्तों, इन भाइयों में से हाशिम रसूल खुदा के परदादा थे। इसी वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी कहते हैं, और अब्दुल मुतलब इमाम शाफी के दादा थे। और अब्दुल शम्स से अबू जहल लाइन पैदा हुआ, जबकि अबू नौफल की कोई औलाद ना थी। दोस्तों, अब्दुल मनाफ के फौत होने के बाद रियासत मक्का और खाना काबा की कुंजी जनाब हाशिम को मिली। दोस्तों, इन्हीं अयाम में मक्के में बहुत काहत पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने जनाब हाशिम को अपने फजलो करम से तवंगर किया। आप मक्का वालों के लिए दस्तरखान लगाते और रोटियां तोड़कर फैला देते, ताकि किसी को यह मालूम ना हो सके कि किसने कितनी रोटियां खाईं। दोस्तों, अलगर्ज अब्दुल मुतलिब के बेटों में से ये नूर अब्दुल्ला पिदरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया। रसूल खुदा के वालिद अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुतलिब और आपकी वालदा का नाम बीबी आमना बिनते वहाब इब्ने अब्दुल मन्नाफ था। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शब दोशंबा सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, और जो अजायबात बीबी आमना ने उस शब में देखी वो कुछ इस तरह बयान की। बीबी ने फरमाया कि बवक्त तौलद मैं अकेली थी और मेरे पास कोई न था। उस वक्त एक आवाज़ ज़ोरदार आसमान से हुई तो मैं डर गई। फिर एक नूर मैंने देखा, वो नूर मुझसे निकलकर आसमान पर गया, और उसके बाद कई औरतें जो बहुत ही हसीनो जमील थीं मेरे घर में दाखिल हुईं। मैंने समझा कि ये शायद अब्दुल मन्नाफ की बेटियां हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और दिल में ख्याल करने लगी कि वो मेरी तसल्ली को आई हैं। फिर कुछ उनमें से मेरी तरफ बढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि ये वो नहीं हैं, बल्कि ये तो कोई अजनबी हैं। वो मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देने लगी, और मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि वो औरतें बीबी मरियम और आसिया खातून हैं, जो कि फ़िरौन मलून की बीबी मोमिना थीं। दोनों खुदा के हुक्म से बहिश्त की हुरों को मेरी खिदमत के वास्ते लेकर आई थीं। अगले लम्हे मैंने आवाज़ सुनी कि इस लड़के को आदमियों के चश्म से फिलहाल पोशीदा रखना। फिर मैंने देखा कि कई फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए, और हाथों में मुश्को अंबर और सलाबची आफ्ताबा चांदी का लिया हुआ मौलिक खड़े हैं, और तमाम जहां ज़मीन व आसमान नूर से रोशन था, और परिंदे बेशुमार मेरे घर पर उड़ रहे थे। जब मैंने उनको देखा तो चोंचें उनकी ज़मुर्द सब्ज की थीं, और पर उनके याकूत सुर्ख के थे। उनको देखते ही मेरी आंखें रोशन हो गईं। मैंने देखा तो मेरी नज़र मशरिक से लेकर मगरिब तक जाती थी, और मैंने काबा को भी मौल्लक देखा। तभी सैयदुल कौनैन नूरुल सुल्तान नबी आखिर ज़मा पैदा हुए, और अपनी पेशानी रोशन ज़मीन पर रखकर सजदा गुजार हुए अपने खालिक कायनात को, और ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद एक अब्र सफ़ेद आया
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری گود سے اٹھا کر لے گیا۔ پھر اسی وقت ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق سے لے کر مغرب تک لے جاؤ تاکہ ان کے نور سے گوشہ گوشہ منور ہو اور تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ دوستو، بی بی فرماتی ہیں کہ اس رات میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا تک پیرو سکتا تھا۔ بس اس کے بعد ایک ندا آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ دو۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں ہر دو جہاں کے، اور انہی کے حلقہ میں تمام خلائق رہے گی۔ پھر اس کے بعد میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں سونے کا تاشت اور دوسرے کے ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا تھا، اور تیسرے شخص کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید دیکھا، اور پھر اس کپڑے سے انگوٹھی نکالی اور آفتابہ کے پانی سے کچھ نبی پاک پر ڈالا، اور انگوٹھی سے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دے دیا، اور ان لوگوں میں سے ایک نے آپ کے کان مبارک میں بہت کچھ کہا جو کہ میں نہ سمجھ پائی۔ پھر دوسرے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چوم کر کہا، اے امام الانبیاء، خدا نے تم کو علم لسانی عطا کیا تمام پیغمبروں کے، اور اے حبیب تم کو بشارت ہے علم و بردباری کی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک مانند مہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور دل میں کچھ اندیشہ مت کر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہے کہ جو کوئی آپ پر ایمان لاوے گا وہ قیامت کے دن آپ کی امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یہ قصہ قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز کڑی محنت اور ریسرچ سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ تمام مواد مورخین اور مفسرین کے قلم و علم سے لکھے گئے ہیں۔ اگر اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو ہم اللہ کے حضور اس کی معافی چاہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ علم آپ تک پہنچانا ہے، باقی تمام حقائق اور واقعات کا صحیح علم تو میرے اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ کریں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔